आज रेड अलर्ट आशिल्लो म्हणून काल रातची न्यूज आयिल्ली. सो आमी एक करताले कित्याक भुरगे ऑलरेडी सकाळी फुडें स्कुलाक गेल्ले. सो मागीर तर कितें आमी डिक्लेअर हॉलिडे बी केलो जाल्यार कन्फ्युजन जावपाचें, कित्याक पेरंट्स भुरग्यांक व्हरपाक किंवा बसी बी स्कूल सुटपाच्या टायमारूच येता. सो त्या खातीर आमी अशें डिसायड केलें की सांजचें पळोवया, एसेस करुया. सगळ्या तालुक्याच्या एडीआय कडल्यान आमी फिडबॅक घेत आशिल्ले. सकाळी खुबसो पावस पडटालो म्हणून म्हाका मॅसेजी आयल्यो, स्पेशली सत्तरी, पेडण्या आनी बिचोले एक स्पेसिफीक प्रॉब्लम आशिल्लो की पावस पडटालो आनी लायट नाशिल्ली. सो तशेंच केपें, काणकोण, सांगे ह्याय तालुक्यांनी पावस पडटालो, कंटिन्युअसली पडटालो. मोर्मुगांव तालुक्यान वारें आशिल्लें, पूण दनपारच्या मागीर सिच्युएशन खुबशें सुदारलां. आमी IMD कडेनूय फिडबॅक घेतलो की ऑल्दो आज रेड अलर्ट आशिल्लो, फाल्यां ऑरेंज अलर्ट आसा. सो आमी डिसिजन घेतला की फाल्यां हॉलिडे आसची ना. फाल्यां हॉलिडे ना. फाल्यां हॉलिडे. तुमकां एडीआय रिपोर्ट्स येयले सगळे? एडीआय फक्त व्हॉट्सएपाचेर रिपोर्ट ऑन तेच म्हणटा, पण ते तशें येयले. हय, थोड्या ज्या कोणाक पावस पडटालो ते पावस पडटा म्हणून सांगलो. आतां पासून दनपारां फक्त बार्देसाच्या एडीआय कडल्यान म्हाका रिपोर्ट आयिल्लो की थोडे कडेन मोठो आनी थोडे कडेन बारीक पावस पडटा म्हणून. 2-3 तालुक्यांनी पावस, जंय सकाळी पावस चड पडटालो थंय पावस ना म्हणून फिडबॅक आयिल्लो. आनी IMD कडेनूय आमी कन्फर्म केला की फाल्यां ऑरेंज अलर्ट आसतलो, रेड अलर्ट ना. सो हे सगळे सिच्युएशन लक्षांत घेवन फाल्यां हॉलिडे आमी डिक्लेअर करचे ना. आनी जर आज परत पावस पडलो, फाल्यां सिच्युएशन चेंज जालें जाल्यार पोराच्या हॉलिडेचे विचार करूंक शकता. कारण 2 दीस ते पावस आहा कितें तरी म्हणटा. 4 दीस म्हणलो. 4 दीस ऑलरेडी 2 दीस उरले न्हू. 28 तारीख पर्यंत ऑरेंज अलर्ट आशिल्लो, पूण काल रातचे 2:15 सुमार म्हाका मॅसेज आयिल्ली की रेड अलर्ट म्हणून IMDची. आनी जर 10:30 मागीर आमी कांय करूंक शकनाशिल्ले. त्या भायर सदांच आमचे मिड डे मील सप्लाय करता पळय न्ही, तांचेय मागीर खुबशे प्रॉब्लम जाता की तांचें सगळें जेवण बी केल्लें वेस्ट जाता. सो त्या खातीर आमी लेट डिक्लेअर करपाचे विचार चडसो करना. आनी आज सकाळी जेन्ना आमी 7:30 सुमार डिस्कशन केलें तेन्ना भुरगे ऑलरेडी वाटेर आसताले. सो सर्क्युलर काडून कन्फ्युजन क्रिएट करचे परस रावचे आनी सांजचे सिच्युएशन कशें आसा तें पळोवन फुडलें डिसिजन घेवया अशें म्हणून आमकां. सो फाल्यां स्कूल आसतलें? फाल्यां स्कूल आसतलें. आनी परवाचें कशें कितें मागीर? आतां समज परत आयच्यान फाल्यां सकाळी पावस जर मोठो पडलो आनी जर सिच्युएशन वायट जालें जाल्यार डेफिनेटली पोरांक हॉलिडे डिक्लेअर करपाचो आमी विचार फाल्यां करतले. अशें जेन्ना सिच्युएशन आसता पळय न्ही तेन्ना स्कुलाक डिस्क्रिशन आसता तांकां भुरग्यांक सुटी दिवपाक. सगळे कडेन काय फाटल्या फावटी आमी सुटी दिली, थोड्याच स्कुलांनी भुरग्यांक आपयल्ले, कित्याक पेरंट्सूच म्हणटा भुरग्यांक स्कुलान व्हरा म्हणून, कित्याक हरशीं म्हणून भायर भुरगे कितें करतले. तो हो एक विचार आसता. ओके, सो असले जे एरियाज आसा त्या स्कुलांक हें आसा की ते लोक सुटी दिवपाक शकता? स्कुलाक 10 दीस पळय डिस्क्रिशनरी हॉलिडेज आसता, तातूंतले 4 दीस चवथी कडेन आमी क्लब करता. 6 दीस उरता. 1-2 दीस तरी तेंचे कडेन एक्स्ट्रा अशें आसता. आनी अशा स्कुलांनी सपोज फाल्यां सिच्युएशन खरें व्हाळ बी कितें आसा किंवा रिवर आतां उदक हें जालां, स्कुलांनीय उदक भरलां, तर त्या स्कुलान भुरग्यांक हॉलिडे दिवंक जाता. पूण तांणी मिड डे मील वाल्यांक इन्फॉर्म करचें, ताका लागून तांचें कांय जेवण वेस्ट जावचें न्ही. तशेंच प्रत्येक स्कुलांनी आपल्या भुरग्यांक एक सुचोवणी दिवची की तांणी उदका कडेन वचचें न्ही. कित्याक एक अशें जाता की भुरग्यांक आमी सुटी दिता आनी भुरगे कितें करता काय म्हणल्यार खंय तरी मजा करपाक वता धबधब्याचेर आनी थंय वयल्यान नाका आशिल्ल्यो घडणुको घडटा. सो आमी एटलिस्ट स्कुलान वता तेन्ना स्कुलान भुरगीं सेफ आसतलीं अशी आशा धरता. ऑफकोर्स रिस्क आसता, स्कुलांच्यान घरा वता आसतना थोडे रिस्की जागे आसता. सो सद्याच्या परिस्थितीन पावस ना अशें म्हाका दिसता. सो आमी 4 सुमार हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळिल्लो. तो डिसिजन आमी घेतला की फाल्यां हॉलिडे ना. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब. Build your dream farmhouse in Goa with Aradhya Enterprises. Call for more details.